الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hatan muslimin dan muslimat tongpih kong lo hormat ti hagay ni tay wal matam ka amat kay hong mau tu sa yunan pu maaf atau pu ap chia srai nyu chi chilen aga kong ngak sem maka spek pe pu ap chia srai nan nyu chia hasa akhlak Islam kong mulia kong agang Islam yau te pan tu nyu Ten yonan gai pu ap chia srai ten pu maaf nyu chia hasa menganggan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firman la in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Mana yo lai yah lai hau patadang hong pu sem atau patadao nyu atau maaf atau chia srai menghakik kong kejahnan maka sebab Allah Subhanahu wa ta'ala nan sepat-pat ap chia srai sepat-pat kuasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala firman lagi dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alayhi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur Mana nyu lai nan ya ten hai con ngạ pam gang vợ mana nyu lại song sắc vợ hong giao hà kệ con giao gang ngạ pam nan hà tai mai gang ngạ giờ lâm thì ngọ nyu kệ Allah Subhanahu wa ta'ala akan tong nyu spek pe Allah Subhanahu wa ta'ala nan sepat pat ap chia srai ten sepat pat maaf ampun Ten pu maaf ten ap chia srai nan nyu chia wasiat meng Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala hu chumruñ di dalam Al-Quran tengok pu ap chia srai na pa aga kong chong nan di dalam lepi kong lolo ten menung meng ayat nan yo ka Allah Subhanahu wa ta'ala firman lai In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Mana nyo lai hapian lai hơi patadang ti dalam pu sem atau patadao nyo atau ap chia srai meng pu kejahnan maka sebab Allah Subhanahu wa ta'ala nan sepat-pat maaf sepat-pat ap chia srai sepat-pat kuasa. Di dalam ayat ni Ibnu Katsir rahimahullahu tafsir hubak sai lai in tudhiru ayyuhan nas khairan hapian lai phong hơi tung pika patadang meng vuok sem patadang meng peka sem nan au akhfaitumu atau phong hơi tung pika patadao nyu nan au afautum amman asai ilaikum atau phong hơi tung pikau maaf ap chia srai pa agang kong nyonya kejah tengok phong hơi nan fa inna dzalika mimma yuqarribukum indallah yanan ya menghakik kong nyu pecek phong hơi tung pikau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nan wa yajzilu sawabakum ladaihi dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri pahala fa inna min sifatihi ta'ala ay ya'fu an ibadihi ma'a قدرته على إقابهم ولهذا قال تعالى إن الله كان عفوا قديرا Yanan meng sifat Allah Subhanahu wa ta'ala nan Allah Subhanahu wa ta'ala maaf ampun pak holan nyu hang pu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala tengok pu ke azab tengok holan nyu nan Yanan dia Allah Subhanahu wa ta'ala firman la innallaha kana afuwan qadira Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala nan chia agang kong pat maaf pat kuasa Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
Hau firman napa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mananya lai maka hang rahmat Allah Subhanahu wa taala hang pu anir genam Allah Subhanahu wa taala pak hơi nan con hơi và lemen lemui mananya lai con hơi hau sifat lemen lemui walau kunta faddan ghalidhal qalb ten hapien lai hơi hộp đi bên này khnya ten hatai cha gemu nan lan faddu min hawlik phong hư akan phong yu nan akan nhẹ mừng hư akan đo mừng hư fa'fu anhum maka brai phải hư ma'af hư ap chia srai brai phong yo tu pi cao wastaghfir lahum ten hư dom ampon mừng Allah Subhanahu wa ta'ala brai phong yo washawirhum fil am ten hư musyawarat hom phong yo ti talam geung ke asa fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah maka hapien lai hay khan ngạ kia asa brai hư sah gub wa tingo Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin sepe Allah Subhanahu wa ta'ala nan nyugen nam aga-agang kong sah gub aga-agang kong tawakkul napa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hu firman laika wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Mananya lai ten hake con gang top snom meng khnya nan cứ nya hok khnya vự mananya lai hai con nya khnya cứ Allah Subhanahu wa ta'ala akan top snom khnya vự faman afa maka hai con nyu maaf nyu ap chia srai wa aslaha nyu sah fa ajruhu 'ala Allah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kuat pahala nyu innallaha la yuhibbul zalimin sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dan cứ hau genam agak-agak kong zalam au ya nanti dalam ayat ni Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu tafsir la faman afa amman asaa ilaihi maka hai kong nyu maaf ap chia srai tengok agang kong nyak ti napa nyu nan meng isa atahu ilaihi meng puknya napa nyunan fa ghafara lahu maka nyum ampon meng puknya tengok gang nan walam yuaqibhu biha dan nyutim tao cek turun kam tengok gang nan wa huwa ala uqubatihi alaiha qadirun dan nyunan qasa song sak qasa cek turun kam be tengok gang nan ibtigha wajhillah nyonya nan cứដើម្បីkarena Allah Subhanahu wa ta'ala kan ho pahla meng Allah Subhanahu wa ta'ala fa ajru afwihi dhalika 'ala Allah maka pahla meng pu maaf meng pu ap chia srai nan cứ tengok Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu musibuhu alaihi thawabu Allah Subhanahu wa ta'ala gang kong pai pahla tengok pu nan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hu firman dekai khudhil afa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Maknanya lai pai wai mu pu maaf pu ap chia srai nan. Dan pai padai ka padai kan ngak sem wa a'rid 'anil jahilin. Dan hơi nan bai jadi pai hơi nan bai meng agak-agak kong jahil agak-agak kong ho ilmu anan. Jadi nanti dalam ayat ni Ibnu Jarir rahimahullahu tafsir lai khudhil afa min akhlaqin nas maka mu pu ap chia srai mu pu maaf ni nyu meng akhlak manusia watruk al ghilzah alaihim jangan pai boh bong pai kla meng pu nyak kaya tengok phong nhau nan waqad umira bidzalika nabiyullah fil musyrikin jangan cepat je hau gang padai nan cứ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam phong musyrikin nan. Dan meng riwayat Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu
قال هم يلاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حسب دلاي ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم យនឹងម៉ាណាយឡាយនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហូសាប់តាឡាយទីមតាហៃហកាងកងស្បៃជាងពុកងប៉ះប៉លកងម៉ាត់ណាន់ជាងពុស្បៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអូកងកាងលែកបេកាត់កងកាងចោតកាត់លែកកាត់ណាន់ហៅនៅក៏ប៉ុន្តែហតែម៉ែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអព្យាស្រ័យម៉ាអាហ្វព្រៃផងណាន់តែនព្រៃរីស្គីណាប៉ផងណាន់ يقع الله سبحانه وتعالى فرمان لاي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ينن پong يوهم يلاي الله سبحانه وتعالى نن هندو តែនប៊ីព្រះមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហៅជំរុញទីងអពូម៉ាហ្វតែនទីងពូអជាស្រ័យប៉អកាកាងកងឆុងណាន់ទីតឡាំឡូឡូមឹងហទេ dan menung hadis nan yoga riwayat meng Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sabda la innal ansara karishin wa karishi wa aibati jama'ati wa khassati alladhina athiqu bihim wa innan nas sayaksuruna wa yaqilluna faqbalu min muhsinihim wa'fu an masiihim rawahu Muslim. Mana nyolai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam គាត់ហុំយមផងអន្សាតណាន់យ៉ាងนั้นនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលែផងអន្សាតណាន់គឺញូជេហងកៅញូជាក្រុមកៅតែនកៅនេះពីតែហងផងញូតែនស្ពៈមនុស្សណាន់ញូអាកាន់លោតែនញូអាកាន់ថយញូអាកាន់គិវើ mà cả bởi phong ở tụng bị cao tụ tuôn mự mừng gương con xem mừng phong nhau tên áp chia sai tên áo mừng kệ con phong nhau ngạ nằn cho nên mà ta hạt tê con lô kệ con Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chùm run bởi ngạ xem tao chùm run bởi áo tao áp chia sai bạ ở gàng con nhạ chồng bạ tươi nằn tên من حديث ننجاي يوكا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال لا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حسد لا ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعف إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم យ៉ាងนั้นទីតឡាំហាឌីសនេះម៉ាណាយឡាយពួកសតកះនឹងទីមតាអូញុខោ ก็ยอมเป็นไรแต่สัตว์กะนั้นคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กันปัตมกปะลาไปไกลบังเติบไอคงไกลสัตว์กะนั้นว่ามาซาตัลลอฮฺอับดันบิอัฟฟินอิลลาอิซซันแต่ยันนั้นไงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ปัตแทมมึงมันอะไรไกลฮอลันยูกองมาอัฟกองอับเจียสไรนั้นคือ hai con nhục chia sẻ nênคือ Allah Subhanahu wa ta'ala กันเป็นบุลีอยู่ว่ามาตวาตะฮะตุนลิลลาฮิอิลลารฟะอัลลอฮ์แต่ให้กองอยู่ตวาดุกองอยู่เปียกุบอันต่อ Allah Subhanahu wa ta'ala นั้นมาเลี้ยงกันแต่ Allah Subhanahu wa ta'ala เป็นบุลีอยู่ Allah Subhanahu wa ta'ala เป้าอยู่อย่างนั้นตัวเอี่ยวตีแต่ลำหะดีนี้ให้กองอยู่มาอัฟอยู่เchia sẻ นั้นคือ Allah Subhanahu wa ta'ala akan pau nhau. Cho nên tự yêu pu ap chia sẻ tự yêu chia sẻ nhau, rụp hiệp nhau cứ do cả tụi nên chia ở gần con ăn, có vấn đề thiệt bất cứ Allah Subhanahu wa ta'ala nhau pamulia. Cho nên hãy biến lại hai con nhau khăn sang sắc, nhau hụp gồm ap chia sẻ ao. Cho nên là biến lại ở gần nhau khăn sang sắc cứ asal nhau thiệt bật nhau cứ nhau khăn một lìa có bàn tay nhau chừng chia ở gần con pìa vợ nhau nấu một lìa ở gần con ấp chia sai ở gần con mã với gần vợ cho nên mừng salaf từ ai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah còn hôm nay lại afdalul akhlaq al-mu'min al-af mana là akhlaq ở gần iman con xem như gầnนั้นคือchia pu ấp chia sai tên pu mã
cho nên tôi yêu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam còn hôm áp về agang lo còn họ áp chia sẻ về agang lo mừng bu áp chia sẻ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan do cả ti ghazbah ti samar pumasa con Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hầu nào sum ra ti lepi asa ti chlong pnomasa ploh nào ti pe la ko bằng đây mai bo Arabi agang nyu bự đào dạ khánh Cloud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tìm tao pemtai atau ngak paham Arabi nan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ap chia sẻ với Arabi nan cho nên do nên gai pu mừng pu mà ao mừng pu ap chia sẻ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pak kamai Yahudi con nhiều mự lọ bè với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tên nhiều chạy chùm phụ khăn bấm tay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thao cầm áo với cái mai Yahudi nên cho nên mừng rụp hiệp mà áo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bạ gần không trong nên cứ lô cái tên lần hầu bom về mừng đời niแต่สังคมlại bị vềแต่สายตรงปีเก่าอาการตัวมือเฮาอาการปังจังหาเกะของดันปอมึงเอาไว้แต่อาเขียนนี้วะซัลลัลลอฮุอะลัยนบีนะมุฮัมมัด